رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج عطفة يديرة العالمين يا أهل الجود والكرم يا المشهور وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين لا ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره نكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه
قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. صدق الله. الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم العصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزة لمزة الذي جمع ماله وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم موصدة في عمد ممددة. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم ألم تروا كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. الله أكبر. لا بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين وويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حملة الحطب في جيدها حبل من مسد.
الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد من شر حاسد إذا حسد الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الله أكبر أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا وسع كرسي السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله ويغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت عليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا وانصرنا على القوم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله لا إله إلا الله لا إله لا إله إلا الله لا إله إلا لا إله إلا الله لا إله ولا إله إلا الله لا 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 إله
لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم سبحان الله وبحمده سبحان الله بحمده سبحان الله وبحمده 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 سبحان الله العظيم وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم 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 سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر نستغفر الله العظيم ونتوب إليه نستغفر الله العظيم ونتوب إليه نستغفر الله العظيم ونتوب إليه نستغفر الله العظيم ونتوب نستغفر إليه الله العظيم ونتوب إليه نستغفر الله العظيم ونتوب إليه نستغفر الله العظيم ونتوب إليه نستغفر الله العظيم ونتوب نستغفر إليه الله العظيم ونتوب إليه نستغفر الله العظيم ونتوب إليه نستغفر الله العظيم ونتوب إليه نستغفر الله العظيم ونتوب إليه اللهم صل على حبيبك
حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. أستغفر الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين والآخرين، وصل وسلم على سيدنا محمد بالنبيين والمرسلين، وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين، وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين، وصل وسلم على سيدنا محمد حتى ترضى الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين. اللهم اجعل وأوفل وتقبل ثواب ما ختمناه من القرآن العظيم وما تلوناه من سورة ياسين وما هللنا وما سبحنا وما استغفرنا وما صلينا على حبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. هذا المجلس مبارك هدية منا واصلة ورحمة منك نازلة وبركة شاملة وصدقة متقبلة نهديها ونقدمها إلى حضرة رسول الله محمد بن عبد الله بن قاسم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وآبائه وأخوانه من الأنبياء والمرسلين وآل كل منهم والصحابة أجمعين. سيدنا المهاجر ورحمة بن عيسى وسيدنا رسول العظام البقية المقدم محمد بن علي بعاوي سيدنا عبد الرحمن السكاب ضد الأنفاس وعلي نبراز الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس والشيخ علي باراس ضد الإرشاد غوث العباد والبلاد الحبيب عبد الله بن علوي الحداد وأصولهم وفروعهم إلى الحاج أحمد زياد مهاجر الحاج عبد الله بن درقير وأصولهم وفروعهم إلى خصوصا من اجتمعنا هنا بسببه وتلونا القرآن من أجله خصوصا المرحوم Bapak Haji Agus Salim bin Haji Abdul Fattah, Bapak Haji Abdul Fattah bin Haji Mesir, Allahumma Haji Masrur bin Haji Ibrahim, Nyabayo binti Imu Haji Aminah bin Haji Nuh, Haji Ibrahim bin Imu Ainin binti Sainan, Almarhum Dudung bin Alidin Sarani bin Itai, Ahmad Sofyan bin Maridin bin Mardin, Sahal Khadabi bin Ahmad Sofyan, Umairah binti Muradi Ruli Tajudin bin Haji Abudin, Haji Maisri bin Haji Ibrahim, Abdullah bin Haji Ibrahim, Haji Abdullah bin Haji Ibrahim, Haji Asri bin Haji Ibrahim, Haji Abdul Wahab bin Haji Ibrahim, Almarhum Haji Matali bin Haji Ibrahim Adharani binti Haji Mesir Haji Jumrah binti Haji Mesir Haji Abdul Wahab bin Haji Mesir, Haji Harun bin Haji Mesir Resti Widodo bin Yusbianto, Haji Habibah binti Haji Abbas, Abdul Rahman bin Muhammad, Haji Ramli bin Haji Usman, Haji Trai bin Fulan, Haji Tawila binti Haji Muhammad Zain, Mardin bin Haji Abdul Qadir, Ibu Rusmianti binti Haji Jurami, Garmalum Juli Subianto bin Haji Sugeng, Abdul Rahman bin Acin Si Muloto bin Zulan, Suarti binti Ayat Sadari bin Salih, Muslim bin Abdul Hasim, Siti Haryana binti Abdul Rasid, Muana binti Abdul Ghaffar, Ainan bin Sainan, Hindun binti Abdi, Naneng binti Haji Abdul Wahab, Haiti binti Haji Abdullah, Abdul Qadir bin Daeng Atta, Muhammad bin Haji Mesir, Lulu binti Haji Abdul Wahab, Samsul Rijal bin Haji Matali, Saiful Bari bin Haji Matali, Haji Nur Ain binti Haji Mesir, Saibirat bin Haji Abdul Wahab, Zayadi bin Sarif Hidayat, wa usulihim wa furu'ihim ووالدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين عامة أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويتغشاهم الرحمة والمغفرة ويسكنهم الجنة. أوصل اللهم ثواب ذلك منا إليهم واجعله نورا يسعى ويتلألأ بين يديهم. اللهم اجعله وقاة له من النار، بداء له من النار، نجاة له من النار، ستر له من النار. اللهم ارفع درجاتهم وضاعف حسناتهم وتجاوز عن سيئاتهم وانقلهم من ضيق الهود إلى جنات الخلود واجعلهم مع المقربين شهود الركع السجود الموفين لك بالعهود إنك كريم رحيم ودود. اللهم أدخل في قلوبهم وقبورهم الروح والريحان والمصحة والرضوان والبشارة والأمان
وبارك في الجنان إنك كريم منان على هذه النية وكل نية صالحة نوينا ما نوى سلفنا الصالحين وإلى حضرة النبي وآله والمسلمين الفاتحة. Ya Muhammad Rahimin Ya Muhammad Rahimin Ya Muhammad Rahimin Birahmatika wasi'ah Rabbi da'wahum bihum subhanakallahumma wa tahiyyatu biha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin para habaib, para kiai, para asatizah, para tokoh masyarakat, bapak-bapak, hadirin sekalian yang saya hormati, sallallahu alaihi wasallam. Demikian kami mohon dipimpin adalah Mukarram Muhtaram Al-Habib Saleh Al-Habsyi. Falyatafaddal mashkura. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد أشرف بدر في الكون يشرق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد أكرم داع يدعو إلى الحق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد المصطفى الصادق المصدق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد أحلى الورى منطقا وأصدق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد أفضل من بالتقى تحقق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد من بالسخاء والوفاء تخلق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد واجمع من الشمل ما تفرق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد واصلح وسهل ما قد تعوك يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد وافتح من الخير كل مغلق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد وآله ومن بالنبي تعلق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد وآله ومن للحبيب عشاق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد ومن بحبل النبي توثق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم
وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القوي سلطانه الواضح برهانه المبسوط في الوجود كرمه وإحسانه تعالى مجده وعظم شانه خلق الخلق لحكمة وطاع عليها علمه وبسط لهم من فوض منة ما جرت به في أكدارهم القسمة صلى الله عليه وارسل إليهم أشرف خلقه وجل عبيده رحمة تعلقت إرادة الأزلية بخلق هذا العبد المحبوب فانتشرت آثار شرفه في عوالم الشهادة والغيوب فما أجل هذا المن الذي تكرم به المنان وما أعظم هذا الفضل الذي برز من حضرة الإحسان صورة كاملة ظهرت في كلم محمود فتعطرت بوجودها أكناف الوجود وطرزت برد العوالم بطراز التكريم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله تجلى الحق في عالم كرسه الواسع تجليا قضى بانتشار فضله في القريب والشاسع فله الحمد الذي لا تنحصر أفراده بتعداد ولا يمن تكراره بكثرة ترداد حيث أبرز من عالم الإمكان صورة هذا الإنسان ليتشرف بوجوده الثقلان وتنتشر أسراره في الأكوان فما من سر اتصل به قلب منيب إلا من سوابغ فضل الله على هذا الحبيب يا لقلب سروق توالى بحبيب عم الأنام نوالا جل من شرف الوجود بنور غمر الكون بهجة وجمالا قد ترقى في الحسن على مقام وتناهى في مجده وتعالى لاحظته العيون فيما اجتلته بشرا كاملا يزيح الضلالا وهو من فوق علم ما قد رأت رفعة في شؤونه وكمالا فسبحان الذي أبرز من حضرة الامتنان ما يعجز عن وصفه اللسان ويحار في تعدل معانيه الجنان انتشر منه في عالم البطون والظهور ما ملأ الوجود الخلقي نور فتبارك الله من إله كريم بشرتنا آياته في الذكر الحكيم ببشارة لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فمن فاجت هذه البشارة وتلقاها بقلب سليم فقد هدي إلى صراط مستقيم اللهم صل وسلم أشرف صلاة وتسليم على سيدنا
عليه وعلى آله. أنت الذي من نورك البدر ابتسم والشمس مشرقة بنور باك. أنت الذي ناداك ربك مرحبا فلقد دعاك لقربي وحباك. أنت الذي من نورك البدر ابتسم والشمس مشرقة بنور باك. أنت الذي ناداك ربك مرحبا فلقد دعاك لقربي وحباك. لك معجزات أعجزت كل الورى وفضائل جلت فليس تحاك. قد فقت يا طه صلوا على النبي محمد. قد فقت يا طه جميع الأنبياء ومن سبحان الذي سواك. صلى عليك صلى عليك صلى عليك الله. صلى عليك الله يا خير الورى. ما حل مشتاق إلى لقياك وعلى آلك الكرام جميعهم والتابعين والتابعين وكل من وأولاك. يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج عطفة يدي العالمين يا أهلين الجود والكرم. يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج عطفة يدي يا رسول الجود والكرم. جيران بذا الحرم حار الإحسان والحسن أحمر القوم به سكنوا وبه نخوا به أمنوا. يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج عطفة يدي
يا رسول الله 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 ربي فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاتهم من الفتن يا رسول الله يا أهيل الجود والكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وبارك عليه وعلى آله. فحين قربوا بهذا الحبيب أعلنت السماوات والأرضون ومن فيهن بترحيب وأمطار الجود الإلهي على أهل الوجود التثبيت وألسنة الملائكة بالتبشير للعالمين سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر والقدرة كشفت جناح هذا المستور ليبرز نوره كاملا في عالم الظهور نورا فاق كل نور وأنفذ الحق وحكم على من أتم الله عليه النعمة من خواف الأمة أن يحضر عند الأمة تأنيسا لجناب المسعود ومشاركة لها بهذا السماط الممدود فحضر بتوفيق لسيدة مريم وسيدة آسيا وما هما من الحور العين من قسم الله له من الشرف القسمة الوافية فات الوقت الذي رتب الله له ذرية هذا المولود فأقبله صبح الكمال من النور عن عمود وبرز الحميد المحمود مذنا لله بالتعظيم والسجود صلى الله صلى الله على محمد صلى الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أشرق القلوب بهداك بوجود المصطفى يا
من سعدي واستمر ليس ينفد حيث أوتينا عطاء جماعا فأخذ المؤبد الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك فليهديكم محمد جل يحصره الوجه إذ حفانا بوجود المصطفى هادي محمد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك مرحبا يا رسول الله بأهلا مرحبا بك جدا بك نسعد مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا وفيك يا إلهي مرحبا كنت وقلب كل مقصد مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جد الحسين واهدنا نهجا سبيلك مرحبا مرحبا بمهديك وسعدكم ورشاد مرحبا 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 يا نور عيني مرحبا 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 يا ذا الحسن في بلدنا بجاهي مرحبا مرحبا في جواري خيرك راجحات مرحبا 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 يا نور العين مرحبا 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 جاد الحسين مرحبا مرحبا وصلاة الله ترشى أشكر أفضل رسلي محمد يا رسول الله وسلام المستقبلون صلوا على النبي محمد.
وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى يوم الدين وصل وسلم على سيدنا محمد حتى ترسل من عليها وأنت خير الوارثين ولما نزل كل الدار الأوصاف نبيك حدودا وجهت إلى الله وجها سيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم ما يجعل سعي فيه مشكورا وفعلي فيه محمودا واكتب عملي في الأعمال مقبولا وتوجهي في التوجهات الخالصة والصلات الموصولة اللهم يا من ليت وتجه الآمال فتحمد الظاهرة على باب عزته يحط الرحال تغشاها منه الفيوضات الغامرة لا توجه إليك أشرف الوسائل لديك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي عمت رسالته العالمين أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة وصودع أمانتك وحفيظ سرك وحامل غاية دعوتك الشاملة ألا تكبر لك والمخصص بشرف الأفخر في كل موطن من مواطن الغرب ومظهر قاسم امدادك في عبادك وشاخي كؤوس رشادك لأهل ودادك سيد الكونين وأشرف الثقلين العبد المحبوب الخالص المنفوس منك بأجل الخصائص اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأهل الحضرة الكرام من أحبابه اللهم إنا نقدم لك يا هذا النبي الكريم ونتوسلك بشرف تقوام العظيم أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك وأن تحفظنا في جميع أطوارنا وتقلباتنا بجميل رعايتك وحصين بغايتك وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية أمالنا وتتقبل منا ما تحدثنا فيه من نياتنا وأعمالنا وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين وفي طريق اتباعه من السالكين ولحقك وحقه من المؤدين وعهدك من الحافظين اللهم إن لنا اطماعا في رحمتك الخاصة فلا تحرمنا وذنونا جميعة هي وسيلة إليك فلا تخيبنا آمنا برسولك وما جاء به من الدين ووجهنا إليك مستشفعين أن تقابل المذنب منا بالغفران والمسيء بالإحسان والسائل بما سأل والمؤمل بما أمل وأن تجعلنا من نصر هذا الحبيب ووازره ووالاه وظاهره وعما ببركة وشرف وجهته أولادنا ووالدينا وأهل قدرنا ووالدينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات وراية الدين القويم في جميع الأقطار منشورة ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها معمورة معنا وسورة واكشف لهم كربة المكروبين واقضي إلينا المدينين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين وقي شر المعتدين والظالمين وارشد العدل بولاة الحق في جميع النواحي والأقطار وإذ بتأييد من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار واجعلنا يا ربي في الحس الحسين من جميع البلايا وفي الحرز المكين من الذنوب والخطايا وأدمنا في العمل بطاعتك وصدقي في خدمتك قائمين وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين واختم لنا منك بخير اجمعين وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Hadirin para habaib, para kiai, para asatidzah, para tokoh masyarakat, kerabat, adik kawan, jirut tetangga yang kami hormati dan kami muliakan. Demikianlah sama-sama kita telah membaca lidah kita dengan banyaknya bersolawat kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berharap mudah-mudahan dengan banyaknya kita bersalawat kelak kita akan mendapatkan syafaat dari Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya mujibas sayyidin.
Ahlan wa sahlan, selamat datang. Saya maturkan kepada Habiban al-Mahbub Al-Habib Mujtaba yang alhamdulillah telah hadir di tengah-tengah kita. Dan juga kita aturkan selamat jalan kepada Habiban al-Mahbub Al-Habib Saleh bin Bakir Al-Attas dan juga Al-Habib Saleh Al-Habsi. Mudah-mudahan selamat dalam perjalanan dan sampai ke tempat tujuan. Amin ya mujibas syairin. Hadirin jamaah sekalian rahimakumullah, sebelum kita dengarkan an-nasihat diniyah awil mawaid al-hasanah yang nanti akan disampaikan oleh guru kita Fadilatul Ustaz Abu Kiai Abdullah Kababi Mahrus, pimpinan Pondok Pesantren di Boyo Kediri, Jawa Timur. Sebelum itu saya mohon keikhlasan satu suratul Fatihah untuk kesembuhan kerabat dari Syahidil Bait Bapak Abdul Basit yang saat ini sedang menderita sakit. Mudah-mudahan dengan karamah dan barokah Fatihah penyakitnya cepat diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah biniyatul qabul wa tamannatul sul ma'mul wa ila hadratir rasul yati sifaan sifaan ala jami'il jara'i bakiru sapaman bidai Sayyidul Mukhtar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Ya kan amin. Sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih. Hadirin jamaah sekalian rahimakumullah, tibalah saatnya kita mendengarkan hikmah haul an-nasihat diniyah yang akan disampaikan oleh guru kita bersama Fadilatul Ustaz Abuya Kiai Haji Abdullah Kababi Mahrus, pimpinan Pondok Pesantren Lirboyo Kediri, Jawa Timur. Ila Fadilatul Ustaz falyatafaddal maskur. Sallu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala rasulillah wal khatim lima sabaq nasih haqqi bil haqqi wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li Fatafaktu antum su'ati alfi alfi la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Yang saya hormati para habaib, wabil khusus Habib Mustafa, para kiai, dan para kiai yang lain, sahibul bait, para hadirat yang dimuliakan dan mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, majlis yang mubarak, mudah-mudahan kehadiran kita di sini merupakan wasilah kita semuanya dapat rahmat Allah, dapat maghfirah Allah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shodiqin. Wahai orang-orang beriman, takutlah kamu sekalian kepada Allah Subhanahu wa taala, dan berkumpullah kamu sekalian bersama, berkumpul bersama orang-orang yang baik, berkumpul bersama orang-orang soleh,
kita berkumpul dengan orang baik ini akan menghasilkan amal soleh. Namun bila mana orang berkumpul dengan orang buruk, maka akan memunculkan amal yang tidak baik. Kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mar'u ma'a man ahab. Orang besok akan dikumpulkan dengan siapa yang dicintai. Kita berkumpul, kita bersama dengan orang-orang baik, dengan orang-orang yang takwa, dengan orang-orang yang soleh. Ini merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Wa kunu ma'as shodiqin. Yang mana ini menunjukkan bahwasannya kalau orang itu ingin baik, maka harus kumpul dengan orang baik. Ma yaksulu fil qalb yusammal khawatir. Kita kumpul dengan orang, ini akan merekam dalam hati kita, akan terekam dalam hati kita apa yang kita dapat ketika kita berkumpul, kita mendengarkan, kita melihat, ini akan terekam dalam hati kita. Ini namanya khawatir. Jangan khawatir. Bila mana kumpulnya dengan orang baik, ini akan memunculkan atau menimbulkan khawatir al-khair, kerentek yang baik, kerencet yang baik. Namun sebaliknya, bila mana orang kumpul yang tidak baik, bila mana orang kumpul dengan orang yang tidak baik, tidak akan memunculkan khawatir asyik, khawatir yang buruk. Namun kalau kita kumpul dengan orang yang baik, akan muncul khawatir al-khair alladzi yusama ilhaman, yang dikatakan yaitu ilham. Nanti ada pengaruh yaitu lamah minal malaikat, pembisik dari malaikat untuk beramal soleh. Namun kalau kita kumpul dengan orang yang tidak baik, kita akan merekam dalam hati kita, akan terekam dalam hari kita yaitu khawatir buruk. Alladzi yusama waswasa, yaitu pengridu dari setan. Dan khawatir akan memunculkan ibadah, akan memunculkan kehendak. Khawatir akan memunculkan rohbah, simpati. Dan rohbah akan memunculkan niat, akan membutuhkan niat. Bila mana khawatirnya itu buruk, maka rohbahnya dengan keburukan, wajahnya dengan keburukan, hasilnya dengan keburukan. Namun bila mana khawatirnya baik, akan memunculkan irodah yang baik, rohbah yang baik, sehingga memunculkan niat, Kalau orang kumpul dengan orang baik, akan memunculkan niat yang baik. Namun bila mana orang kumpul dengan orang yang tidak baik, akan memunculkan niat yang tidak baik. Adapun niat itu merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, dengan arti orang mukmin itu dengan niatnya, orang mukmin itu dengan niatnya, maka dia akan diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi artinya, sebelum orang itu mengamalkan amal kebaikan, maka orang harus menata niat. Orang harus meluruskan niat. Niat karena Allah dan seterusnya. Dan niat akan memunculkan amal. Niat yang karena orang itu kumpulnya dengan orang baik, akan munculkan amal.
Dan bila mana kumpulkan dengan orang baik akan munculkan amal yang baik. Namun sebaliknya, bila mana orang itu kumpul dengan orang-orang buruk, maka akan memunculkan niat yang buruk, akan memunculkan niat yang tidak baik, memunculkan amal yang baru soleh. Inilah perlunya kita berkumpul dengan orang baik. Dalam kitab Bukhari diterangkan, ada malaikat yang keliling mencari majlis ahli zikir. Mana majlis ahli zikir, majlis ilmi, majlis sholawat, dan bahkan majlis ilmi itu lebih utama daripada majlis zikir. Sebab dengan ilmu orang ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan ilmu orang tahu mana yang buruk, mana yang baik. Itu dengan ilmu. Apalagi orang hadir di majlis ilmi, itu lebih baik daripada orang sholat 100 rakaat. Sekarang siapa pertanyaannya? Orang yang kuat sholat 100 rakaat. Tinggal sholat tarawih saja 23 dikebut. Ada yang mengatakan lebih baik daripada 1000 rakaat sholat sunnah. Ini hadir di majlis ilmi. Padahal didapat di majlis ilmi ini merupakan kebaikan-kebaikan. Dan ini akan memunculkan, yang akan baik akan memunculkan amal soleh. Allah Ta'ala, man amila soliha min zakarin aw unsa wa huwa mu'minu falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa beramal saleh baik laki-laki atau perempuan dan dalam kondisi orang tersebut mukmin, maka oleh Allah orang tersebut akan diberi hayatan thayyibah, kehidupan yang baik. Hayatan thayyibah itu misalkan saja orang menjadi suami bisa menjadi suami yang baik, orang wanita menjadi istri bisa menjadi istri yang saleh, orang alim mau mengamalkan ilmu dan mengajarkan ilmu. Kalau dia bodoh, dia mau belajar. Kalau dia punya tetangga, dia mau menghormati tetangganya. Kalau dia punya tamu, mau menghargai tamunya. Ini faedahnya amal soleh. Alhamdulillah hadir di majlis ini para habaib, para ulama, yang mana majlis yang demikian merupakan mengantarkan surganya Allah wa masjidna jannah, amin ya rabbal alamin. Apalagi kita kumpul dengan para habaib, para ulama. Kalau zaman dahulu, zaman sahabat, ada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan sekarang jadi yang ada yaitu para sahabat dan para ulama. Ada dawuh man bada faqad jafa. Barang siapa yang bertempat di palasan yang jauh dari ulama, maka orang yang bertempat jauh dari ulama ini akan menimbulkan dia hatinya kaku, wangkot, tidak mau nasihat, tidak mau menerima nasihat, tidak mau menerima mau'izah. Jadi artinya bila mana orang itu jauh dari ulama, jauh dari habaib, maka hatinya akan kaku, hatinya akan keras, tidak sehat, tidak bisa. Maknanya bila mana orang itu dekat dengan ulama, dengan habaib, ini hatinya lunak, hatinya bisa baik, hatinya bisa menerima nasihat. Jadi kita berkumpul dengan orang-orang baik ini supaya memunculkan amal yang baik. Kalau kita kumpul dengan orang
yang buruk, maka akan memunculkan amal yang buruk. Allah Ta'ala, Qul i'malu fasayallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Katakanlah Muhammad, supaya kamu sekalian beramal soleh, maka Allah akan mengetahui dan Allah akan membalasnya. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam oleh Allah ditampakkan amal umatnya, oleh Allah dilihatkan amal umatnya. Dan begitu pun orang-orang mukmin akan merasakan orang yang beramal soleh. Ya contoh saja, kita tidak tahu misalkan si fulan bagaimana malamnya, kita tidak tahu. Namun ketika kita melihat wajahnya, kita mahabbah, kita ingat akhirat, kita ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita ingat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah orang yang tertinggi alamatnya, yaitu kalau kita melihat wajahnya, kita ingat akhirat, kita ingat wajahnya, kita ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun dalam kondisi sekarang ini sedikit sekali ulama yang demikian. Dan amal soleh, kata Imam Ghazali rahimahullah, tujuannya litasfiyatil qulub, untuk membersihkan hati. Kalau orang itu kumpul dengan orang baik, dengan proses, dengan amal soleh dan lain-lain, maka akan memunculkan hati yang bersih. Namun sebaliknya, bila mana orang itu kumpul dengan orang tidak baik, orang tidak baik yang ngomong yang tidak-tidak, waktu dibuang-buang, maka akan memunculkan hati yang buruk. Jadi tidak sepele, orang kumpul dengan orang baik tidak sepele. Maka ketika majelis zikir itu ditemukan oleh malaikat, maka malaikat akan mengundang para malaikat yang lain. Para malaikat diundang, bahkan ada majelis zikir, atas terjadilah dialog antara Allah dan malaikat pada Allah Maha Ta'ala. Dan di akhir dialog, maka Allah menyatakan bahwasanya orang yang hadir di majelis ilmi, majelis zikir ini diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan orang yang hadir di majelis ilmi, majelis zikir, majelis sholawat, ini doanya akan dijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan rahmat diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka karakternya, kondisinya, orang yang hadir di majelis ilmi, majelis zikir itu tenang, tidak gaduh, tidak ribut. Maaf, berbeda bila mana kita hadir di majelis gaduh, ada tawuran, ada berantem, singgol berantem. Di majelis lihat bola, kadang nyawa jadi korban. Karena majelis demikian ini konsumsinya hati. Namun kalau majelis yang tidak baik itu konsumsinya hawa nafsu. Kalau orang itu menuruti hawa nafsunya, maka kerusakan yang didapat. Apalagi seorang pemuda. Seorang pemuda itu emosinya kuat, syahwatnya kuat, kemauannya kuat, tenaga pun kuat. Makanya bila mana seorang pemuda itu ketika muda itu tidak disibukkan dengan kebaikan, tidak disibukkan dengan belajar, tidak disibukkan dengan beramal soleh, tidak disibukkan dengan kumpul orang baik, maka yang didapat, maka pemuda tersebut itu apa yang dilakukan bisa membahayakan kepada dirinya. Contoh saja kadang mabuk, kadang narkoba, minuman keras, kadang membahayakan orang lain.
kadang menabrak orang, ngamuk orang, mukul orang, dan lain-lain. Jadi masa muda itu bila mana tidak disibukkan dengan ilmu, tidak disibukkan dengan amal soleh, maka ini akan membahayakan, baik membahayakan dirinya atau membahayakan kepada orang lain. Maka para bapak, para ibu, kita hadir di majelis hal Bapak Haji Abdul Salim bin Abdul Fatah. Mudah-mudahan beliau diampuni oleh Allah dosa-dosanya, diterima amalnya, dan dimasukkan di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini merupakan susah kesempatan yang luar biasa. Dan kita hal ini itu maknanya kita kirim doa. Dalam Fathul Wahab ada as-sadaqah wa doa wa yanfa'u al-majid. Dalam doa sedekah itu yang ditujukan pahalanya untuk mayit ini akan nyampe. Dan yang menyampaikan itu Allah, yang menyampaikan itu Allah. Ya, seperti biasa kita berdoa Allah maghfirli wa liwalidayya wal jamil muslimin, ini akan nyampe. Wabirham, misalkan Allah marham umat Muhammad, kita mendoakan orang lain, ini akan nyampe. Namun yang demikian tentu yang mendapatkan ini adalah bila mana kondisi orang itu tidak zalim. Allah Ta'ala la yanalu ahdi zalimin, janjinya Allah itu tidak diperuntukkan bagi orang-orang yang zalim. Maksudnya bila mana kita membaca Allah maghfirli wa liwalidayya wa li jami'il muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat, maka orang-orang zalim tidak masuk di sini. Namun zalim nanti tingkat-tingkatan, zalim yang tingkat tinggi yaitu menyekutukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab Allah tidak membayar dengan kezaliman. Dan amal soleh itu tujuannya ditazkiyahil qulub, untuk membersihkan hati. Hati itu merupakan mahalu nadharillah, tempat yang dilihat oleh Allah, itu hati. Ada sebuah cerita ketika Rasulullah SAW sedang bersama sahabat, kata Rasul akan datang orang min ahlil jannah, akan datang orang yang bakal penghuni surga. Atas orangnya datang. Nah, ketika datang ini ada sahabat yang penasaran dengan apa amal orang tersebut sampai Allah mengatakan wa min ahlil jannah, dia termasuk ahli surga. Itu dengan apa? Amalnya bagaimana, malamnya bagaimana? Ada sahabat itu nginep di rumah orang tersebut. Namun ketika nginep itu, ketika bermalam itu, rajul tersebut ya sholat hanya sekedar saja. Kalau dia bangun, dia zikir kepada Allah, dia berdoa. Di malam hari tidak banyak sholatnya. Lantas orang yang ingat tadi tanya kepada rajul yang dinas yang diterangkan oleh Allah, oleh Rasulullah, min ahli jannah, apa amalnya? Rasamu amal. Kamu dikatakan oleh Rasul min ahli jannah. Apa jawab orang tersebut? Ya, amal saya hanya demikian saja. Kalau bangun hanya zikir, berdoa, sholat hanya sekedarnya saja, malam hanya sekedarnya saja. Namun beliau mengatakan bahwasanya hatinya bersih, tidak iri dengki kepada orang lain, tidak hasad, tidak sentimen, tidak sulit. Apalagi sentimen atau hasad itu akan melanda kepada siapa saja, kecuali hanya Nabi saja. Jadi hasad itu akan melanda kepada siapa saja. Kalau ulama biasanya hasadnya kepada ulama lagi. Kalau pedagang nanti hasadnya kepada pedagang lagi. Jadi hasad itu tidak pandang bulu. Tidak mungkin hati orang itu secara otomatis bersih, itu tidak mungkin. Pasti ada kotoran-kotoran. Walaupun itu ulama, hanya Nabi saja yang dijamin hatinya bersih.
Dan sahabat Abu Bakar pun juga demikian. Radhiyallahu anhu, beliau merupakan afdalun nas pada Rasul, bukan karena banyak sholatnya, banyak puasanya, hatinya yang luman, hatinya yang bersih, akhlaknya yang baik, hatinya pemaaf, dan dia luman, sehingga segala hartanya itu untuk perjuangan fi sabilillah. Ini hati yang bersih. Namun orang itu tentu dijadikan oleh Allah kulumri'in muyassarun lima khuliqalah. Tiap-tiap manusia dijadikan oleh Allah sesuai dengan kehendak Allah, dan dia akan dimudahkan beramal sesuai dengan apa dia diciptakan oleh Allah. Jadi alamatnya, kalau orang dijadikan oleh Allah min ahli jannah, dia kumpul dengan orang baik, dia beramal soleh, Allahumma adkhilna jannah amin ya rabbal alamin. Ini alamatnya. Namun kalau orang itu dijadikan oleh Allah untuk penghuni neraka, naudzubillah min dzalik, dia kumpul dengan orang yang tidak baik, terus hatinya kotor, tidak beramal soleh. Ini hanya alamatnya saja, hanya alamat. Adapun ketentuan yaitu pada takdir Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita mendapatkan takdir yang baik. Amin ya rabbal alamin. Dan hati yang bersih ini diharapkan muncul akhlakil karimah. Al-karimah ini merupakan puncak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Kama qala sallallahu innama bu'istu liutamima makarimal akhlak. Saya diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak, untuk menyempurnakan akhlak. Akhlak yang baik, memaafkan, toleran kepada orang lain, tidak membuka aib kepada orang lain. Adatullah itu satrul qabih. Adatnya Allah atau sunatullah itu menutupi tentang keburukan-keburukan. Jadi tidak boleh orang itu membuka aib orang lain, tidak boleh. Kita menghujat orang lain di depan orang banyak, tidak boleh. Kalau kita menghujat orang lain di depan orang banyak, maka berarti kita menebar dosa. Dan alhamdulillah kita hidup di Indonesia ini negara yang toleran terhadap ahli sunnah wal jamaah. Ada sebuah cerita ya, Habib. Ada al-mahfurlah Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah, pendiri Nahdlatul Ulama. Beliau merupakan pendiri Nahdlatul Ulama. Zaman dahulu para ulama, para habaib ini menguatkan Nahdlatul Ulama. Pada ahli sunnah wal jamaah itu diwadai dengan Nahdlatul Ulama. Kiai membuat organisasi itu ada dasarnya. Al-batil binizam batanzim yakhribu al-haq bila nizam batanzim. Kebatilan yang dimiliki dengan baik, yang terorganisir, kebatilan yang dimiliki dengan baik, keburukan yang dimiliki dengan baik, terorganisasi yang baik, diatur dengan baik, ini akan bisa mengalahkan hak yang tidak terminit, yang tidak terorganisir. Maka Kiai membuat Nahdlatul Ulama. Ada sebuah cerita zaman dahulu ketika Nahdlatul Ulama didirikan, ini banyak yang menentang. Walaupun sekarang pun ada yang menentang. Coba yang mengerti menghormati ulama adalah orang Nahdlatul Ulama. Yang mengerti menghormati habaib, mencintai habaib, mencintai ulama, ini adalah Nahdlatul Ulama. Ada sebuah cerita. Ketika Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah ditegur oleh kawannya. Pada zaman dulu kan masih aneh orang di organisasi, mesti kan ngaji saja. Ada Kiai yang matur, Kiai Wahab, kenapa panjenengan repot-repot ngurusi NU, ngurusi Nahdlatul Ulama? Apa jawab almarhumah Kiai Abdul Wahab Hasbullah?
Beliau menjawab, kamu bisa mendirikan pesantren sebab saya melakukan politik di Nahdlatul Ulama. Kamu bisa maulidan sebab kami melakukan politik di Nahdlatul Ulama. Kamu bisa maulidan, bisa zikir bebas, salat tarawih 23 misalkan. Ya sebab saya melakukan siasat di Nahdlatul Ulama. Sebab bila mana pemerintahan itu tidak dikuatkan oleh ahli sunnah wal jamaah, nanti bisa maulidan dilarang, zikir dilarang, pesantren dilarang. Inilah jasa Nahdlatul Ulama. Dan akhir kalimah ini merupakan yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap Rasul. Allah Taala, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya kamu ya Muhammad di dalam posisi pekerti yang mulia, yang agung. Yang dipuji oleh Allah tentang Nabi adalah akhlaknya. Ada sebuah cerita. Nabi Musa alaihissalam ini kan Nabi yang derajatnya mulia. Namun ada yang mengungguli, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lantas matur kepada Allah, dengan apa Nabi Muhammad mendapatkan derajat yang mulia itu, dengan apa? Dijawab oleh Allah, kamu tidak kuat ya Musa. Lantas Nabi Musa tanya kepada Allah dengan memaksa. Lantas dijawab oleh Allah bahwasanya Nabi Muhammad SAW itu mulia dengan akhlaknya, terutama yaitu beliau itu melakukan ihsan, mendahulukan orang lain, Yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah. Sahabat Ansor saja demikian, yaitu mendahulukan orang lain, mengalahkan dirinya. Contoh saja, sudah Siti Fatimah radhiyallahu anha, beliau gelembung gandum sehingga tangannya kapal. Lantas sahabat Sayyidah Siti Fatimah ini mendengar bahwasanya Rasulullah banyak khodim-khodim, budak-budak. Lantas Rasulullah didatangi oleh Siti Fatimah, ketepatan pada waktu itu yang menemui Siti Aisyah radhiyallahu anha. Lantas Siti Fatimah pulang, lantas hajatnya disampaikan oleh Siti Aisyah. Namun budak ini ada sahabat yang membutuhkan, khodim ada sahabat yang membutuhkan. Justru khodim itu diberikan kepada sahabat yang lain oleh Rasulullah SAW. Kita mengalami terus membaca, akan tidur baca Alhamdulillah 33, Subhanallah 33, Allah Akbar 33 ila akhirih. Ini merupakan belum melakukan ihsan, mendahulukan orang lain. Inilah yang sulit. Jadi kelebihan akhlak Rasulullah yaitu ihsan. Coba saja misalkan orang fungsi pesantren, bila mana tidak ada ihsan, maka akan konflik yang terjadi. Orang ngurusi masjid, bila mana tidak ada ihsan, maka akan konflik yang terjadi. Orang ngurusi masjid tidak ada ihsan, tidak mendahulukan orang lain, maka konflik yang akan terjadi. Padahal kekuatan itu yaitu harus dengan gotong-gotong. Dalam fikih pun itu darinya juga ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Sebab ariyah ya. Bab wadiah, kita titipi orang supaya mau kalau kita punya amanah. Bab ariyah, bab qirat dan lain-lain, ini dasarnya yaitu ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Wallahu fi auni abdihi makana fi auni akhihi. Nah, wallahu fi auni abdihi madama fi auni akhihi. Allah akan menolongi kepada hambanya selagi hambanya itu karakternya menolongi kepada orang lain, dengan arti kalau orang menolongi orang lain, ini akan diberi pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan al-kalimah yang diterima oleh Allah ini itu yang karena Allah. Al-kalimah yang diterima oleh Allah yang karena Allah.
Banyak kadang-kadang di Jawa yang maaf, ini akhlaknya baik, kadang bukan karena Allah. Buktinya kadang tidak sholat ya, tidak puasa. Dalam sufi mengatakan kullu sa'ila li ajlah fawa masyar. Segala sesuatu bila mana dilakukan bukan karena Allah, ini kan riya. Riya itu bukan hanya menghilangkan dosa saja, namun riya itu ada azabnya, ada siksaannya. Dan kalimat ini supaya memunculkan mahabbah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ajaran Islam itu banyak sekali akhlak dan lain-lain, namun puncaknya yaitu mahabbah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Ta'ala, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakanlah Muhammad, bila mana kalian semuanya mencintai Allah, maka supaya kalian mengikuti sunnah-sunnahku, yaitu sunnah Rasulullah. Jadi kalau orang itu mencintai Allah, ini tarekohnya, ini jalannya, ini supaya mahabbah kepada Rasulullah, melaksanakan sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sunnah itu bukan hanya sekedar sunnah, namun ada hikmah-hikmahnya. Contoh saja, orang misalkan saja, ini menurut ilmuwan, kita membaca minuman yang dibacakan basmalah, maka molekulnya akan berbeda dengan minuman yang tidak dibaca basmalah dan doa yang lain. Ada ilmuwan mengatakan bahwasanya orang minum berdiri ini penyaringan ginjal kurang maksimal, sehingga kadang-kadang kalau orang itu minum berdiri ini bisa menimbulkan penyakit. Ya, kecuali minum zam-zam, ini minum khosai zam-zam, jadi minum berdiri tidak masalah. Atau juga fi haqqi Rasul, itu minum berdiri itu tidak makruh, itu haqqi Rasul. Namun kalau orang-orang biasa minum berdiri makruh. Dan juga orang kencing dodok, sunahnya kencing dodok. Kecuali misalkan darurat ya, ada angin, kita tidak apa-apa berdiri. Jadi sunah kencing dodok itu, sunah kencing duduk itu supaya tuntas, air kencing itu sudah tuntas keluar. Ini untuk menjaga kesehatan. Jadi sunnah itu bukan hanya sekedar sunnah saja, namun ada kandungan kesehatan, ada hikmah-hikmah yang lain. Sehingga Abdullah Mas'ud mengatakan, "La taraktum sunnata nabiyikum la dalaltum." Bila mana kamu sekalian meninggalkan sunnah-sunnah Rasul, maka kamu akan sesat. Jadi maknanya, kalau orang itu ingin mendapatkan hidayah, mendapat taufik, maka orang supaya melakukan sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan orang yang mencintai Allah dan dilaksanakan, direalisasikan dengan melakukan sunnah-sunnah Rasulullah, maka akan membuahkan orang tersebut akan dicintai oleh Allah, tidak diragukan. Kalau orang dicintai oleh Allah, maka akan dimasukkan di surganya Allah. Allahumma adkhilna jannah, amin ya rabbal alamin. Dan orang yang mencintai Allah dan dirasakan yang melakukan sunnah-sunnah Rasulullah, mahabbah kepada Rasulullah, ini buahnya orang tersebut akan diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak diragukan. Kalau orang diampuni dosa-dosanya oleh Allah, maka akan dimasukkan di surganya Allah. Jadi ajaran agama itu puncaknya yaitu mahabbah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau mahabbah kepada Allah berarti dia taat kepada Allah, takwa kepada Allah dengan melakukan sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun al-muhim, namun yang dibilang-bilang yang penting itu yaitu orang mendapatkan mahabbah dari Allah. Semuanya orang bisa mengatakan ini uhibbullah, saya mencintai Allah. Namun untuk mendapatkan mahabbah dari Allah ini yang sulit. Dan tanda-tandanya orang yang mendapatkan mahabbah dari Allah, dia mendapatkan simpati di tengah-tengah masyarakat.
orang-orang soleh itu senang. Sebab bila mana Allah itu mencintai hambanya, Allah akan beritahu kepada Jibril, ya Jibril ini uhibbu fulan fa ahibbah. Ya Jibril, saya mencintai fulan supaya kamu mencintainya. Lantas Jibril mengumumkan kepada malaikat bahasanya Allah yuhibbul fulan fahibbuh, supaya kamu sekalian malaikat mencintai fulan. Lantas wa yuta'u lahul qabul fil ard, maka orang yang demikian ini tandanya di bumi orang-orang soleh itu mencintai, orang-orang yang baik itu mencintainya. Yang tidak, orang yang tidak baik maka tidak akan mendapatkan, tidak bisa mahabbah dengan orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi al-muhim, orang itu mendapatkan mahabbah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi mahabbah kepada Allah itu merupakan makom yang tertinggi, makom yang tertinggi. Contoh saja, orang itu bila mana diberi musibah oleh Allah, ini minimal dia sabar, minimal dia ridho. Nanti orang-orang yang tertinggi tingkatnya ini diuji oleh Allah, dia mahabbah, dia mencintainya. Ini kan kelas wali, kelas wali. Diberi musibah oleh Allah senang. Sebab orang-orang yang demikian, segala musibah itu bila mana diterima dengan ridho, diterima dengan sabar, ini berubah menjadi pahala. Maka orang-orang kelas tinggi itu bila mana diberi musibah oleh Allah, dia tidak gersah, dia tidak gersah. Kita seperti kita. Ada sebuah cerita Rabi'ah al-Adawiyah, yang terkenal kalamnya yang masyhur, istighfaruna yahtaju ilal istighfar. Jadi istighfar kita ya, istighfar yang tidak dirahasiakan dalam hati, tidak niat tobat, ini membutuhkan istighfarilah. Rabi'ah al-Adawiyah itu pernah sedang berjalan, dia kesandung kena batu berdarah-darah. Lantas dia senyum, coba, dia kena musibah, kesandung berdarah, dia senyum. Ini kan kelas tinggi. Coba kalau kita bagaimana? Jadi orang dapat musibah, kalau orang kasihkan alhamdulillah, akan baca bismillahirrahmanirrahim, tidak keluar kata-kata yang kotor. Maka ketika ditanjak, ya Rabi'ah al-Adawiyah, mengapa panjenengan kesandung berdarah-darah? Maka panjenengan senyum seolah mendapatkan kenikmatan. Apa jawab Rabi'ah al-Adawiyah? Ini dari kekasih saya, ini dari kekasih saya. Seperti hanya seorang pemuda yang mencintai kekasihnya yang cantik, ketika dia dicubit yang tidak sakit ini, kan malah enak cubitannya itu. Inilah kelas tinggi. Kita tidak mungkin bisa kelas ke sana, namun minimal kita mahabbah kepada beliau-beliau. Mudah-mudahan mahabbah kita kepada para sholihin, kepada para habaib diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita semuanya dimasukkan di surganya Allah, amin ya rabbal alamin. Itulah yang kami sampaikan. Saya mohon maaf kepada keluarganya Bapak Haji Agus Salim bin Abdul Fattah. Saya mohon maaf, dan saya juga mohon doa kepada para hadirin, mudah-mudahan kita semuanya oleh Allah diberi anak turun yang sholihin wa sholihat, diberi zuriat yang thayyibah, amin ya rabbal alamin. Gak taunya yang paling penting yang harus diperhatikan oleh orang tua itu anaknya supaya dididik ilmu agama, dipesantrenkan. Ini yang penting. Ada rezeki itu urusan Allah. Kalau orang itu mempunyai ilmu agama, insya Allah hidupnya tidak akan tersia-sia. Namun awalnya santri itu masyarakat dahulu kangelan dahulu barokah, rezekinya barokah, kehidupannya barokah, keluarganya barokah. Yang paling penting harus kita perhatikan, kita supaya memondokkan anak-anak kita. Kita di majlis taklim, ajak anak kita. Anak kita termasuk di madrasah. Jangan sampai anak tidak dididik tentang ilmu agama. Man adaba wala yu'adib waladahu saghiran yuflih bihi kabira.
Bila mana orang itu mendidik anaknya, mentarbiyah anaknya sejak kecil, maka ketika anaknya itu nanti dewasa menjadi orang saleh, maka orang tua akan dibahagiakan oleh Allah lewat anaknya. Ada ayat Allah Ta'ala, walladzina amanu wattaba'atuhum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum. Orang-orang yang beriman. Dan bila mana diikuti oleh zuriat yang beriman, maka besok oleh Allah dikumpulkan derajat yang lebih mulia supaya orang-orang yang beriman itu bahagia, supaya orang-orang beriman itu senang. Dalam tafsir Munir dikatakan zuriat itu terbagi menjadi dua. Satu, zuriat bin nasab, bapak, ibu, dan anak. Bila mana anak besok derajatnya mulia di surga, maka anak akan mengajak kepada orang tuanya di derajat yang lebih mulia di surga. Sehingga besok ada cerita, ada orang yang mendapatkan pahala-pahala, lantas dia tidak merasa dia beramal soleh, namun ditunjukkan oleh malaikat dia mendapatkan derajat yang mulia sebab dia mempunyai anak yang soleh. Itu dia binasa. Kedua adalah dia sabar. Dia sabar itu seorang murid karena mendapatkan ridhonya guru, ya, mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan ridho guru kita, amin ya rabbal alamin, dikumpulkan oleh Allah di derajat yang lebih mulia bersama gurunya. Jadi kita alhamdulillah kita berguru, kita punya sanadnya, kita punya gurunya sampai Muhammad sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semuanya dikumpulkan oleh Allah beserta guru-guru kita, amin ya rabbal alamin. Atau almar'u ma'aman ahad, orang itu besok oleh Allah akan dikumpulkan dengan siapa yang dicintai. Nah disinilah kalau kita berkumpul dengan orang baik, maka surga sebagai tempatnya. Allah Ta'ala bersiapkan ladina taqarrabahum ilal jannati zumara. Di orang-orang yang takwa kepada Allah, maka besok oleh Allah akan dikumpulkan di surga bersama orang-orang yang takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan imamnya, dengan kiainya dan pemimpinnya. Sebaliknya, wasiqal ladzina kafaru ila jahannam zumara. Nanti orang-orang yang kufur ini oleh Allah akan dimasukkan di nerakanya Allah, na'udzubillah min dzalik. Jadi artinya kita kumpul dengan orang soleh, ini insyaallah akan mengantarkan kita masuk di surga, amin ya rabbal alamin. Kalau orang itu kumpul dengan orang buruk, maka akan mengantarkan orang itu masuk di nerakanya Allah, na'udzubillah min dzalik. Inilah perlunya kita kumpul dengan orang-orang baik. Ya, kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan sahibul fadilah Habibati Abdul Qadir Mahrus yang telah menyampaikan nasihat dan begitu banyak ilmu untuk kita semua. Mudah-mudahan apa yang tadi disampaikan oleh guru kita bermanfaat untuk diri kita. Amin ya mujibas sa'irin. Hadirin para habaib, para kiai, para asatizah, para tokoh masyarakat, jamaah sekalian yang saya muliakan, untuk acara berikutnya Sahibul Bait, Sahibul Haja mohon kepada guru kita Kiai Haji Mir'an Samsuri untuk menyampaikan kata sambutannya mewakili keluarga besar. Kepadanya dengan segala hormat dipersilahkan. Shallallahu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi wassultan wal manni wal ihsan
والجود والامتنان الذي تفرد بالجبروت وتوحد بالملكوت وحي دائم لا يموت لا إله إلا هو شيء الحق من وجهه له الحكم وإليه ترجعون اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Para alim ulama, para asatidzah, hadirin majelis haul Bapak Haji Agus Salim bin Haji Abdul Fattah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus Allah betul hayati amin ya rabbal alamin, serta putranya Abdul Rahman, dan juga di tengah kita Dr. Saifullah, saya baru ingat tadi namanya kebanyakan. Alhamdulillah, serta Kiai Haji Zainul dan lain-lainnya. Maaf saya maaf jika tidak menyebutnya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa tadi saya kepada beliau, khususnya keluarga besar dari Bapak Haji Agus Salim dan Haji Abdul Fattah. Mudah-mudahan yang akan besarnya yang sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, diampuni segala kesalahan, kekhilafan dan dosa-dosanya, diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan pada keturunan-keturunannya mereka sehat selalu, sukses selalu, dan tetap mengikuti ajaran orang-orang tuanya, ya, tidak menyimpang, tidak terbawa tergerus oleh dosa. Amin ya rabbal alamin. Saya sebagai penyambung lidah dari keluarga besar Bapak Haji Salim, dan saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya pada seluruh hadir yang sudah mengingatkan langkahnya untuk datang ke tempat ini, mendoakan dengan tulus ikhlas agar almarhumin, almarhumat semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, khusus kehadiran para ulama, kehadirannya dan di sana sini mesti ada sesuatu yang janggal, kurang berkenan, ya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Manusia itu tidak lepas daripada lalai, lupa, salah, mungkin tegur sapa kurang baik, mungkin penempatannya dan lain sebagainya. Semuanya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Barangkali begitu saja ya. Barangkali
itu yang bisa disampaikan. Ya, kita semua insya Allah mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu Wa Taala karena kita telah mendoakan orang-orang yang ridho Allah Subhanahu Wa Taala dan yang ditempati kita ingin menjadi tempat yang berkah yang boleh Allah Subhanahu Wa Taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kurang lebih maaf. Wallahu muwaffiq ila thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsira, jazakumullah ahsana jazak. Terima kasih banyak kami aturkan kepada guru kita bersama Mukarram al-Mukarram Sahibul Fadilah Bapak Kiai Mir'an Samsuri yang telah menyampaikan kata sambutan mewakili dari Sahibul Baik. Hadirin para habaib, para kiai, para asatizah, marilah kita tutup acara kita dengan permohonan doa. Kami mohon kesediaan untuk pimpinan doa Al-Mukarram Al-Mukarram Sahibul Fadilah Al-Habib Mujitaba, kepadanya diisilakan. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi fi hadha al-yawm wa fi kulli yawm wa fi yawmin ma'usra wa jarah fi dunya wa ukhra. Allahumma ij'al ijtima'ana min khairin ma jama'ta bihi ibadaka as-salihin waj'al hadha al-majma' nadhkuruhu insyaallah fi yawm al-qiyamah. في البرزخ وفي القيامة وفي الظهور في الروح تعالى برحمتك يا أرحم الراحمين. وابن لنا منزلا خاصا في قلبه وابن له منزلا خاصا في قلوبنا وحامل روحه الشريف وارزقنا كمال متابعته ظاهرا وباطن وارزقنا دوام مشاهدته في العافية برحمتك يا أرحم الراحمين. وأوصي صالحا بالصلاة اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة وأجر عينه بهذا المجلس وبسائر أهله وذويه ومن واليه برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Amin, amin ya mujibas sailin. Hadirin, dengan selesainya permohonan doa, maka usialah sudah seluruhkan akhir kita pada malam hari ini. Saya selaku pembawa acara, manakala ada tutur kata yang kurang berkenan, mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah salamun alayhi ya Rafi